we wrap up today's official proceedings, I invite तुम्ही सगळ्यांनी मातशे त्या सायडीन येवचे आणि सकयल देवचे. बाकीची कोण आसा तांच्यांनी वयर येवचे. म्हजे दावे वटेनच्यान सकयल देवान मनीस सोंपता पूण केसी सोंपना. कोर्टान केस तशीच चालू उरता पण हातूंतल्यान एक सुळसुळीतपणा हाडलो आनी ज्याचे घर आसा त्या प्रत्येक महिलेक दिसता की म्हजें घर अशें तें लिगल अशें. प्रत्येक दादल्या मनशाक दिसता की म्हज्या बापाय फाटल्यान तें घर म्हज्या नांवार जावचें. हें जें स्वप्न आसा आज खऱ्या अर्थान हें स्वप्न साकार जाल्लें आसा. आनी हें करपाक जेन्ना ह्या योजनेची सुरवात जाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर आमच्या देशाचे माननीय गृहमंत्री अमित भाई शहाजी तेन्ना मुद्दम आयिल्ले आनी तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक सुद्दां तेन्ना दिसतालें हें जावं जाय पण आपण सुद्दां त्या वेळार आपल्या गुजराता भितर करपाक शकलो ना. आनी त्या वेळार एक बऱ्या तरेचें डिसिजन देशभरा भितर ह्या हातूंतली वाहवा जाल्ली आसा. देशभरा भितर आज 22 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी किंवा आमची एनडीएची सरकार आसा. scheme of the government of Goa that aims to provide ownership rights over the houses to deserving citizens. It is an integral part of the vision of government of Goa and especially of the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, as one of the tools to achieve the goal of Swayam Goa. Also Goa, Mr. Amar सकयल वचच्यांनी चारूय बेनिफिशरी बबिता संदेश नाईक तालुका. पहिले नाव आसा श्रीमती चंद्रकला चंद्रकांत आणि येऊन रावचे किरपाल दाभाळचंद दामोदर बांदे गुरुदास नारायण शिरसाट ती अर्पणा पै. कार्यक्रमाची शुभ सुरुवात होता टाळ्यांचा आवाज वसण्याला लागली. अपने ही तौर पर प्रधानमंत्री घर बनाया है. उन्हें अंतिम 2 साल में नियमितीकरण का मौका मिलेगा और 19 फरवरी 1991 से पहले बने CRZ घरों को भी मान्यता दी जाएगी. 1975 में शुरू हुआ 20 पॉइंट प्रोग्राम अब नया रूप ले चुका है. अपने अलॉटेड प्लांट पर घर बनाकर रहने वाले परिवारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा और ट्रांसफर प्लॉट पर घर बनाने वाले गरीब परिवारों को भी एक बार इंसानी संयोजना के तहत हक दिया जाएगा. पूरा एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत प्रॉपर्टी घर पर बनने वालों को 15 अगस्त 2014 तक मौजूदगी का कोई सबूत होने पर 400 वर्ग मीटर तक जमीन का अधिकार मिलेगा. या स्कीमला आमचे बरे काम झाले आणि डॉक्टर सीएम प्रमोद सावंत यांची आणि गोवा गव्हर्नमेंटचे मी आभारी आहे. गोवा रिहैबिलिटेशन बोर्ड के माध्यम से भूस्खलन पीड़ित, विस्थापित और प्रोजेक्ट प्रभावित 397 परिवार अब अपने घर के मालिक बनेंगे. आमच्या लोकांक नागवा गांवान आमटून दिला. ते लोक सदांच म्हजे हाटी लागले आमकां वयर बांदपाक दी. थोड्यान दुसऱ्या कुच्यान प्लॉट विकत गेले आनी अशें करून जायते इश्यूज जाले थिंगा. ते म्हजे हातीन लागले रेग्युलरायज करून दी म्हणून, पूण मुको जावना.
पूण आज खुशाल कित्याक आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत खरें म्हणल्यार हांव म्हणूंक शकता he has taken the courage to take this step to regularize these structures. He has taken the courage to regularize जायती लोकांक आपल्या बाटान घर बांदून घेयले, पूण बांदता आसतना ते चोवपाक वचूना. म्हणजे सेटबॅक कितें, हायट तुमची हायट बांदल्यार वॉट शूड बी द सेटबॅक. की फाटल्या जवळ जवळ 40 वर्सां हांव राजकारणाक आसा आनी 40 वर्सांच्या राजकारणात हांवें बरेच वेळा आयकले मुणकार केस. काही लोकांनी मामलेदाराकडे मुणकार केसी भरल्यो. थोडे आपल्यानी जे कोणी शादूर आशिल्ले ताणें आपल्याला ती मुणकाराची सनदी घेतली, पूण बरेच लोकांनी पुढाकार घेतलो ना त्या स्किमीचो फायदो घेवपाक. आनी किंबहुना म्हाका दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान इतिहासांतलो एक असो कायदो गोंया खातीर आनी गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर, बारीक लोकां खातीर निर्माण करपाचें एक भाग्य जें आसा पळय न्ही तें तांकां मेळ्ळें. आनी ताणें हो कायदो कसो पळय तो कायदो केला लक्षांत घ्या. ही सनद म्हटल्यार सादें कागद न्ही. आतां तुमकां सांगता खुद्द म्हजें घर कामाक्षीची जमीन जी आसा त्या जमनीत आईन दादान बांदिल्लें मातयेचें घर आशिल्लें. मेळ्ळें कितें जाता फक्त उतर बांदत तुमी अशें म्हणून बांदलें ताणें 1963. फायदो जाय न्हू. पण आज प्रत्यक्षान ज्या वेळाचेर हे सनदी दिवपाचो हांगा कार्यक्रम घडटा हातूंतल्यान दिसून येता की तेंचें जें विजन आशिल्लें की बारीक मनशाक मदत करूं जाय. आमी हांगा व्हिडियोय पळयलो, तर ह्या व्हिडियो भितर आमी जर पळयलें आसत जाल्यार एक पर्सनल जे अटॅचमेंट आसा, कारण प्रत्येक मनशाक आसत, प्रत्येक महिलेक आसत, ताका दिसता की म्हजें स्वताचें हें घर आसचें आनी हें घर आसतना ती तांती तलवार आपल्याचेर आसूं जायना. बारीक जरी घर असलें आसत जाल्यार रातची झॅम पडपाक जाय. ह्या घरा भितर आमी पळयतात की बरेच जाण आपले सबंद आयुश्याची मिळकत जी आसा ती सगळी इन्वेस्ट करतात, त्या घरा भितर घालतात. आणि त्यामुळे एखादें घर एखादें इलिगल बांदलां आसतलें बेकायदेशीर, एखाद्यान आपल्याच जागे भितर कारण एक वेगवेगळे कटकटी नाका म्हणून केलां आसतलें. पण हें सगळें करतकच एक मुख्यमंत्र्यान दिसलें की ह्या लोकांक त्रास जावंक जायना. आमी हेच्या पयलींची सरकारां पळयलीं, निवडणुको ज्या वेळाचेर येताल्यो त्या वेळार सगळ्यांक कशा पद्दतीचे नोटीस काडटाले त्यो आमी पळयल्या. वेगवेगळे सरपंच, कावन्सिलर, लोकप्रतिनिधी उपस्थित असतात. म्हजे घर योजनेच्या बद्दल दिगंबर कामत, अलेक्स सिक्वेर, परत सुभाष शिरोडकर आणि सदानंद शेठ कानवडे हे सगळे जाण उलयले. बऱ्याच जणांची अजूनही कन्फ्युजन आसा. म्हणजे काल हांव पत्रकार परिशद घेता आसतना एक्टर म्हाका विचारलो तुमी मायग्रंटाची घरां रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घर योजना हाडला काय म्हणून. हांवें ताका सिंपल शब्दांत सांगलें म्हजे घर योजना 1972च्या पयलींचें घर हें कोणाचें. 1972च्या पयलींचें घर हें म्हज्या मूळ गोंयकाराचें. तेजें घर ताच्या कडेन आयज कसलोच डॉक्युमेंट ना. तें घर रेग्युलर करपा खातीर म्हजे घर योजना आसा. 1980 20 पॉयंट प्रोग्रामान हांव काय मुख्यमंत्री नासलो आनी म्हाज्या पार्टीचें सरकारूय नासलें. 20 पॉयंट प्रोग्रामान 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट दिल्ले. ओके, ते कोणी हांवें दिल्ले तर कोणाक तरी गोंयकाराकूच दिल्ले. आज बाबडे त्या एकट्यान दुसऱ्याक घेतला, दुसऱ्यान तिसऱ्याक घेतला, तो बाबडो हे करीत आसा. तेजेर हायकोर्टांतल्यान किशीर घालीत आसा. तेजें घर मोडान आहा. हेजें घर रेग्युलरायज जावंक जाय काय नाका हे 20 पॉयंट प्रोग्रामान सरकारान तेन्नाच्या सरकारान तेका जागेची सनद दिल्ली. अशें 20 पॉयंट प्रोग्राम 12 जाग्यार आहा गोंयांत, 12 तालुक्यांनी. थोडे कडेन तेका प्रतापनगर म्हणटात. बावल्या थंय आहा प्रतापनगर, दारबांदोड्या. ओके, दवरले आहा प्रतापनगर. कित्याक प्रतापनगर म्हणटाय म्हाका खबर ना. ओके, आतां ते 20 पॉयंट प्रोग्राम हेंकां कायदेशीर करपाक जाय. तिसरी गजाल हांवें जें म्हटलें तें आमी रिहेबिलिटेशनाच्या अंतर्गत थोड्या जाणांक जे रिहेबिलिटेशन बोर्डांतल्यान तेन्ना घरां दिल्लीं. कोणाचें तरी बुट्टा म्हटलें काय ताका दुसरे कडेन जागो दिलो आनी कितें दिलो तेन्ना त्या सरकारान केलां.
अलेक्स बाब सिक्वेरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची नांवां वाचली, बट तेंच्यांनी जागो दिवपाचें काम केल्ल्यान म्हणजे तितक्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात वेगवेगळे खंय खंय जागे दिवपाचें काम सगळ्या जाणांच्या कार्यकाळात जाल्लें. आता ते जे असले तांकां हांवें दिवंक नासलें, रितसर दिला, कायदेशीर दिल्या, खंय तरी बेश्टोच कागद दिला. जे आमचो बाब सुभाष फळदेसाय आसा तेजी बरेचशे लोक एका जाग्या वयल्यान काडले ताका धरण बांदपा खातीर गोंयच्या लोकांक उदीक दिवपाचें म्हणून काडलें दुसरे कडेन घातलें, पेपरूच दिवंक ना. आतां आमी पेपर दिवपा लागले, पूर्ण गांवच्या गांव काडलो आनी दुसरे कडेन घातलो. अरे पण तेन्नाच्या सरकाराची जबाबदारी, तेंच्यांनी कागदाच दिवंक ना. मागीर तांकां जागा तांकां दिवं नाका तर तेंच्यो सनदी आमी उदीक पियेता मरे मडगांवान बसून, पण आमच्या सांग्या वयले लोक जे आहा पळय न्हू, हांकां त्या उदका खातीर जे दुसरे कडेन सेटलमेंट केलें तेंच्यो सनदी ना आनी कांयच ना, तेंची घरां गेली. आतां बऱ्याचशा जाणांक माहिती ह्याच्यानी पेपरार फोटो येतात की जुन्या आठवणी बीन म्हणून सगळे. ह्या लोकांक घरां दिवपा खातीर म्हज्या घराची योजना रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. कोणी तरी 300 स्क्वेअर मिटराचो जागो विकतो घेतलो आनी मागीर विकतो घेतल्या उपरांत तो ऑर्चेड आसलो, तो सेटलमेंट करूंक वचना, कारण सेटलमेंट करूंक वतात जाल्यार ताका 2 वर्सां लागता घराचें लायसन्स मेळपाक. तेणी एकदाचें बांदलें घर, रावूंक जाय तर खरो, खंयच्यान तरी लोन काडलें आनी एकदाचें घर बांदलें. आनी घर बांदलें म्हणटकीर तें ग्रावंड प्लस 1 बांदलें, बट तेजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना. ताणे आहा ती हाऊस टॅक्स रिसिप्ट, ताज्या पली कडेन कांयच ना. म्हणून म्हाज्याच जागेर म्हाज्याच पयशांनी हांवेनूच घर बांदलां आनी तिसरो उठ्ठाणे आतां केस घालता, कारण म्हाज्या कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन्सूय ना आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय ना. जागो म्हाजो. तेजें घर हे कायदेशीर करपा खातीर ही 4थी योजना आसली. हावजींग बोर्डाच्या अंतर्गत तेन्ना खंयच्या तरी सरकारान 30 वर्सांच्या पयलीं तांकां दिले प्लॉट काडून, म्हणजे थंयसरूय बी 100 मिटराचे प्लॉट दिले. हावजींग बोर्डान वेगवेगळ्या हावजींग बोर्डान आहा, ते रेग्युलरायज जावंक ना. आसा आपले ते ओके. आमी आतां आंदोलनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केले बरोबर आसा. कितल्या लोकांचे दिले? 40 लोकांक तेजी सनदी दिले दिसता. आतां तेन्ना 30 वर्सां पयलीं दिल्ले, बट तेंचे घरांत कायदेशीर ना आनी पयशे घेतला तेंच्या कडल्यान, बट तांकां सर्टिफिकेटी दिवंक ना, फुकट दिवंक नासले. कुणीय घेवचे म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी कदाचित 200 रुपया स्क्वेअर मिटरांनी जागो घेतलेलो, तेन्ना घेतलेलो, बट तांकां सनदीच दिवंक ना. तांकां कायदेशीर करपाक नाका तर. म्हणून म्हाज्या घराच्या अंतर्गत आनी 4थी उरले पळय न्हू, 5वे वीच इज इन द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. आनी सांगे, सत्तरी, केपें, काणकोण ह्या पुराय भागांत ज्या केन्ना तरी कोणी तरी म्हणजे आमी म्हणटात तेन्ना आलवारा आशिल्ली, गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू लँड आसले, बट बांदली घरां तेन्ना कोणी तरी 300 स्क्वेअर मिटरान बांदले, दुसऱ्यान म्हटलें आनी एक बांदलें. म्हणून आमी म्हटलां की गव्हर्मेंटाच्या जागेर सुद्दां गोंयकारांनी तेन्ना घरां जी बांदल्या तेंची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी हो कायदो हाडलो. आनी शेवटी उरले ते कोमुदिजात. आतां कोमुदिजाच्या जागेर आमचें सरकार 2012 आयलें. तेन्ना जे आतां सांगता ते विधानसभेत आनी आमदार सांगताले तुमी लोकांची इल्लिगल घरां उडपा लागले, लिगल करपा खातीर घेतल्या. आमले इल्लिगल न्ही, इरेग्युलर घरां रेग्युलर करपा खातीर घेतल्या. इल्लिगल आनी इरेग्युलर हितून फरक आसा. मागीर कोमुदिजाच्या जागेर जर घरां ते बांदताले, तुमी कित्याक हाडूंक नासली तर तेन्ना? सरकारां आसली तेंच्यांनी हाडोवपाचें न्ही. जर ती बेकायदे लोकांक कितें लोक कित्याक रे 10 लाख 15 लाख रुपया लोकांनी मोडून ती घरां बांदलेली, तेन्नाच हाडोवपाची. ते बांदचे नासले. बाबा बांदपाची ना म्हणून तांकां कळटलें आसलें हांगा बांदपाची ना म्हणून घरां. ते आपल्याक सगळी मिळकत जी आहा पळय न्ही ती बाबडे तेंच्यांनी घराक लायल्या. कोणी आपल्यो वस्ती घाणाक दवरल्यो, कोणी बँकेचे लोन काडले, तेजो इंट्रस्ट फारीक केलो आनी घर बांदलें. आनी आतां मोड म्हणून सांगता, कशें चलतलें? आनी तें जर घर मोडलें जाल्यार तो मनीस वयतलो खंयसर? गेली 30-40 वर्सां जालो तो गोंयांत रावता, तो खंय वयतलो? म्हणून तेजें घर तेजे कोमुदिजाच्या जागेंतलें सुद्दां म्हाजी कोमुदिजावाल्यांक अजुनूय रिक्वेस्ट आसा. थोड्या जाणांनी ताका एनओसी दिवपाक सुरवात केल्यो, उरल्या जाणांनी ताका एनओसी दिवच्यो. परत आमी अशें म्हणना की तांकां फुकट जागा दिवची म्हणून. कोमुदिजाचे पयशे तेन्नाच्या रेटीच्या प्रमाणे आमी घेवन जाय जाल्यार तुमकां दिता, सरकार घेवन तुमकां दिता. आमी भरिना, तेंच्या कडल्यान आमी घेता आनी मागीर ते पयशे काडून तुमकां दिता कोमुदिजाकूय बी. म्हणजे आमी फुकट कोणाकूच दिना. सरकाराच्या जागेर जेचें घर आसा, जेणी जेन्ना बांदलां तेजेय बी तितके पयशे आमी सरकारा खातीर घेता आनी तेजें घर रेग्युलरायज करता, फुकट कोणाचेंच करिना. म्हणून 2014 पयलींची घरां ही सगळी अशा पद्दतीन ही कायदेशीर घराची सनद दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान सुरवात केलें. म्हाका खोस भोगता
की तुमी आमचेर विश्वास दवरलो, जेंच्यांनी विश्वास दवरूंक ना ते घरा आहा. हांवें कित्याक सांगता जाणा, आमी जेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन हेणी सांगलें झिरो बॅलन्साचेर अकाउंट ओपन करा म्हणून आनी तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे येतले म्हणून आमी जाणटेल्यांक सांगलें तुमी आमचेर विश्वास दवरा, आमी पीएमाचेर विश्वास दवरा, करा अकाउंट ओपन म्हणून. ओके, लोक म्हणाले पिशे लागला रे काय म्हणाले, अशें म्हणून केन्ना जाता खंय, झिरो बॅलन्साचेर म्हणून अकाउंट ओपन केला जाल्यार तुमी पयशे घालतले हे म्हणून खरें आहा काय म्हणून. आनी म्हटलें आमी घाला आनी करा आनी तुमचें वयता कितें, तुमी बँकेन चलात सांगा म्हाजो अकाउंट ओपन कर, बँक अकाउंट ओपन करता, पयशेच घालले नासता, झिरो बॅलन्स, एकूय पयसो घालले नासतना अकाउंट ओपन जाता. कोविडाच्या काळात ज्यांच्यानी आमचेर विश्वास दवरलो आनी जे अकाउंट ओपन केले त्याच लोकांच्या कोविडाच्या काळात 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंटाचेर पयशे येयले. हो विश्वास म्हणजे सरकाराचेर दवरलेलो विश्वास, मुख्यमंत्र्याचेर दवरलेलो विश्वास, तांच्या अकाउंटाचेर, जाणटेल्याच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया येयले. हेतून 3 गजाली ज्यो लक्षांत येयल्या ह्यो खूब धोक्याच्यो आसा, गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या नुसार धोक्याच्यो आसा. हे 3 गजाली कितें, गोंयांत सरासरी डायबिटीसचे प्रमाण म्हणजे भारत देशात जर आमी 10 लोक काडले म्हणजे 100 लोक काडले आनी थंयसर जर 10 लोकांक जाता तर आमकां 20 लोकांक जाता, आमकां डबलीन वाडोवंक लागल्या. म्हणजे डायबिटीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलेली आसा. सरासरी जर आमी म्हणटा की हायपरटेन्शन जर आसत 100 लोकांच्या मदीं, थंयसर जर 10 लोकांक आसत तर आमकां 15 लोकांक जावपाक लागला. आमचे ब्लड प्रेशर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. तिसरी गजाल विच इज अ मोठेपणा, हे लठ्ठपणा जो येवपाक जाय तो आमचो 50% चड आसा सरासरी देशाच्या एवरेजी पेक्षा. आनी पूर्ण देशात ह्या बाबतीत आमी म्हणजे नंबर 1चेर आमी खूश जावपाचें न्ही, विच इज व्हेरी मच डेंजरस, विच इज व्हेरी मच डेंजरस. आनी ताका लागून हांव परत सांगता, गोंयांतले डायलिसीसचे पेशंट हे चडांत चड वाडत आसा. एक काळ आशिल्लो तेन्ना गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज आनी दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर फक्त डायलिसीस युनीट आशिल्ले. आज आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस युनीट आसा, प्रत्येक प्रायवेट हॉस्पिटलांत डायलिसीस युनीट आसा. प्रत्येक जाण आपलो डायबिटीसाचो नंबर केन्ना लागतलो कोण पळयता, ती पाळी कोणाचेर येवची न्ही. म्हणून तुमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा आमी फुडलो 5 जून पासून 5 जुलय पर्यंत आनी 1 म्हयनो हो कार्यक्रम वाडयला. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, प्रायवेट डॉक्टर्स आयुर्वेदीक किंवा आयुर्वेदीक कॉलेज, अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा हांच्या कडेन ह्या कित्याक आमकां प्रिवेंशन घेवपाक जाय. आमकां दुयेंस जावचेंच न्ही, दुयेंस जाल्या उपरांत आमी इन्सुलीन हाडुया म्हणून हाडूंक वचोंक नाका. इन्सुलीन थंय फुकट मेळटा म्हणून तें कितें खंय गुळयो ना, म्हाका इन्सुलीनूच दी, तें बरें जाता, बेगीन शुगर देंवता आनी इल्लें गोड खावपाक मेळटा. तें करूं नाका. आमकां इन्सुलीन लागचेंच न्ही आनी चुकून सुद्दां आमी डायलिसिसाचेर पावचे न्ही, म्हणून काळजी घेवपाक जाय. आतां पासून म्हाका दिसता गोड खावचेले बंद करात, खूब जाले. तेल खावपाचें बंद करात आनी नियमीत आमी जाका म्हणटा की एक्सरसायज जो करपाक जाय आनी तोच आमची दिनचर्या आनी ऋतुचर्या आयुर्वेदात सांगल्या ती फॉलो करपाक जाय. कन्सल्ट करात आयुर्वेदीक डॉक्टराक, प्रिवेंशन घेयात. हे एक जेणे करून आमी जाका म्हणटा की फिट इंडिया कॅम्पेनिंगान, फिट गोवा, हेल्दी गोवा ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जायात. आनी लास्ट आनी तिसरें विच इज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जाता आसतना गोंय सरकार 5 जून पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत 90 दिसाची कॅम्पेन चलयता. कितें म्हणून ग्रीन गोवा क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत आमी 10 लाख झाडां लावपाची आसा. प्रत्येकान ठरोवपाचें म्हजें झाड हांवें लायलें काय ना तें. 90 दिसाच्या भितर प्रत्येकान आपलें एक झाड आपूण लावन घेवचें. आमी रस्त्याक तेकोन लावपाक नॅशनल हायवेक फाल्यांच्यान सुरवात करता. फाल्यां पणजेंत हांव आसतलो, मडगांवांत बाब दिगंबर कामत, काणकोण बाब रमेश तेवडकर, मदल्या बेळगांत सगळे आमदार आनी मंत्री इनवॉल्व जातले. रस्त्याच्या भोवती ग्रिनरी मेंटेन करुया. आमी नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे करतले. पंचायत, सरपंच हांच्यानी आपल्या गांवांत कितलीं झाडां जाय ती PWD, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट हांकां कॉन्टॅक्ट करचें. तुमकां झाडां जाय तितकी आमी हाडून दिता थंयसर, तुमी ती लावन घेवची आनी ग्रीन आनी क्लीन गोवा हो मेंटेन. लोकांनी सुद्दां रस्त्याक जाय आपूण झाडां मागोवची. आपल्या सायडीकच्या जागे आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज दिवपाचे आसात. आनी झाडां म्हणजे नुसतं आकाशिया प्लांट आमी दिना, ती पुरो जाली कोणी लायल्या ती आमच्या माथ्यार पडल्या आतां.
ओके आमी दिता नीम झाड दितले, पिपळाचें झाड दितले, जांबळीचें झाड दितले. ही असल्या पद्दतीची झाडां जी गोवन स्पिसीस हिरडा आसतलो, भेडा आसतलो, आवळा आसतलो, अर्जुनाचें झाड आसतलें. ही अर्जुनाची झाडां तर आतांच्या भुरग्यांक पळोवपाकूच मेळना. अर्जुनाचें झाड कसलें काय म्हणून विचारूंक लागलेले भुरगे. पूण ती झाडां आमकां परत एकदां ही झाडां लावपाची आहा. ताका लागून तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी अपेक्षा आसा. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान प्रत्येकान आपलें झाड लावपाक न चुकता झाड लावचें. 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान तुमी सहभागी जातले. आयच्या खासा कार्यक्रमाक म्हजें घर हेल्थ विथ आयुर्वेदा आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या सगळ्या हितून तुमी वांटेकारी जाले म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आनी सगळे ह्या कॅम्पेनिंगान वांटेकारी जातले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हाज्या बरोबर देणार एक घोशणा दियात पळोवया.